अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्या नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु आपको आम रफ खातार ना एपाई तो जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण माने जानि परिबे। याको संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भुइया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया इ नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज ना होउची रफ खाता। नमस्कार दर्शक बंधु स्टोरी इमेज रफ खाता तरफ आपण मानकु स्वागत। आगे हाँ बही चली जीवन नई नईर बुकुरे खेली बुलुछंती सुख आउ दुखर ढेउ फासी जाउछि गप कवितार कागज टंगात शुभुछि पुणी आळतीर पवित्र प्रार्थना। परमात्मा कहउचंती हे जीवधन अमान्य हुओ काहेकि से अमान्य मनर झरुथिबा शब्द को साउंटी आज रफ खाता आपण मानकु भेटी देउछि किछि कविता किछि ईश्वरंकर आलोचना। आज आम सह अछंती डॉक्टर गीतांजलि पंडा वैद्यनाथ खिलार डॉक्टर निरंजन साहू। चलंतु सुनिबा सेमानंकर संपूर्ण कविता। कवितार शीर्षक बेलाल सेन हसुछि। बेलाल सेन हसुछि कुरुक्षेत्र रक्तस्नात खेल पड़ियारे स्तंभ उपरु थाई हसुछि। कुरुक्षेत्र रक्तस्नात खेल पड़ियारे स्तंभ उपरु थाई हसुछि। सम्राट कहूची जीतापट मोर गला युद्ध रे भाई बंधु गुरु गुरुजन सभी को परास्त करी भाई बंधु गुरु गुरुजन सभी को परास्त करी मु जीतीछि सिंहासन मु जीतीछि सिंहासन। शुभुछि भीमकर्मा जोधार गर्जन मु जीतीछि बाहुबले उपाड़ी देइछि अत्याचारी रो बाहु भांगी देइछि अहंकारी रो जानू भांगी देइछि अहंकारी रो जानू। दुई हाथ टेकी सब्यसाची बुझेई देइछि दुई हाथ टेकी सब्यसाची बुझेई देइछि लक्ष्य साधन पाई दुई हाथ करिछि मु बाण संधान। बेलाल सेन हसुछि विद्रुपर हस संजयर दिव्य चक्षु देखिथिबा दृश्य अंध धृतराष्ट्र को कहिथिबा सबु चित्र मिछ एमानक अहम मिछ पुणी कुरुक्षेत्र युद्ध। बेलाल सेन हसुछि बेलाल सेन कहूची एकमात्र चक्र आउ चक्रधारी छड़ा केही तो नथिले। बेलाल सेन कहूची एकमात्र चक्र आउ चक्रधारी छड़ा केही तो नथिले। चारि उणा लक्ष्य राजा सेमानक हाथी घोड़ा पदातिक रथ सेनापति केही तो नथिले। खाली जणे खेलुथिला कोटि रूप होई। तुमी तो निमित्त मात्र आउ थरे बाद काहा पई तुमी तो निमित्त मात्र आउ थरे बाद काहा पई एबे भी खेलुची सीए विचित्र से खेल सकाळरू संज जाए संजरू सकाळ एंतुड़ी शालरू पुणी मशाणी रुजुई जाए से जलुची अलिभा अनल सेठू आरंभ पुणी सेठारे शेष सेई महाकाल। बेलाल सेन हसुची कटामुंड निश्चल देखुची एका महाकाल सबु अहंकार मिथ्या सबु बाहास्फोट वृथा सिंहासन अभिमान प्रेम प्रतारणा अबा जीतिबा हारिबा सबु मिछ एकमात्र सत्य खाली निर्विवादे बुझी जिबा। चौद्वार कवितार शिरोनामा देह कविता। गीत मु लेखे नाही देहरे कविता तोते खाली पढ़े तुमोर कविता बही गीत मु लेखे नाही। तो मलाटरे आकाशर शाढ़ी तारा तराटर छिट नील फेनील तो छातीर पहाड़ झरणा कूलर तुठ
ପଢ଼ୁଥାଏ ତୋତେ ଓଠରେ ମୋହର ଶୋଷ ଯାଉଥାଏ ବହି ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖେ ନାହିଁ। ଦେହରେ କବିତା ତୋତେ ଖାଲି ପଢ଼େ ତୁ ମୋର କବିତା ବହି। ଦେହ ତୋର ଗୋରି ସବୁଜ କିଆରୀ ନୀଳ ଫସଲରେ ଭରା, ପାଚିଲା ଫସଲ ଚାଦର ତଳେ ତୁ ଶୀତ ପାହାନ୍ତିର ଖରା। ଖରାରେ ଖୋଜେ ମୁଁ ଉତାପ ତାପ, ମନରେ ଖୋଜେ ମୁଁ ଛାଇ ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖେ ନାହିଁ। ଦେହରେ କବିତା ତୋତେ ଖାଲି ପଢ଼େ ତୁ ମୋର କବିତା ବହି। ଦେହ ସାରା ଫୁଲ ମୁହଁ ସାରା ଜହ୍ନ ନଖ ତ ଲଳିତ କଣ୍ଟା, କଟି କଟୁରୀର ଶବ୍ଦ ଚୋଟରେ ନୀତି ମୁଁ ହେଉଛି ଥୁଣ୍ଟା। ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ତୁ ଜୀବନ ମୋହର, ପ୍ରତି ପଂକ୍ତିରେ କଉଡ଼ି ଖଇ ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖେ ନାହିଁ। ଦେହରେ କବିତା ତୋତେ ଖାଲି ପଢ଼େ ତୁ ମୋର କବିତା ବହି। ନମସ୍କାର, ସୁବିଜନ୍ୟ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। मु पूर्व अध्याय आपण मानक कही जे भगवत गीता होची परम पवित्र शास्त्र, मुख्य शास्त्र। यह मनीष जीवन को आत्मा को परमात्मा मुखी कराई थाए। परमात्मा के संपर्क में जानिबार आ आत्मा संपर्क में जानिबार जिज्ञासा सृष्टि करि थाए आ जीवन पवित्र हुए एवं आत्मार जो खाद्य प्रयोजन से आत्मा खाद्य प्रदान करि थाए, आत्मा पुलकित हुए। आपण जानते शरीर पांच कोशरे गढ़ा, गोटे हूँ अन्नमय शरीर बा अन्नमय पिंड बोली कहते। आम अन्न खाऊना, जो आप अन्न खाई न जो दिन उपवास थे से दिन सकाल पाइला बेलू शीघ्र केमती भात बसई देकी अन्न बसई देकी अन्न डालमा भजा शाग इत्यादि करी केमती पारण करवा, द्वादशी पारण हम केते व्याकुल, कारण ये अन्नमय पिंड, अन्न व्याकुल हम मुठाए अन्न पाई। अन्नमय पिंड परे आउ गोटे पिंड हूँ मनीषर, ताहा हूँ प्राणमय। प्राण नथिले आज्ञा किछि नाही। गोटे हूँ प्राणमय शरीर, प्राण चलीज शरीर मुर्दार हो। तेणुक अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर। तृतीयटी हूँ मनमय शरीर, प्राण थिले मन अच्छी, प्राण सहित मनर संयुक्त अच्छी। कौन अन्न सहित प्राण सहित मनर संयोग अच्छी, संयमता अच्छी, संक्रमण अच्छी। एवं मनमय शरीर परे विज्ञानमय शरीर, ज्ञानमय शरीर कहते, विशेष ज्ञान, ज्ञानमय शरीर। कारण मनीष ही ये शरीर को भगवान देखिकी कही जे मनीष देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। भगवान संतुष्ट हो जाते केवल मनीष को देखी। आज ये जो पार्थिव जगत, जो वस्तु जगत, ये जगत मनीष को देखी कौन भगवान खुशी होते। मनीष दैवत्व को देखी, विवेक को देखी, सत्य, शांति, दया, क्षमार उच्चांग विभूति को देखी भगवान निश्चित भाव से दिन खुशी होते। तेरे शेषटी हूँ आनंदमय कोश। आनंद जो मनीष आस हूँ मुग्धानंद, भगवान हूँ ब्रह्मानंद, आत्मा मध्य से ब्रह्मानंदमय हो उठे। ये पांचटी शरीर, पांचटी कोश मनीष भितर अच्छी। भगवत गीता पढ़िले, भगवत गीता पाठ कले, अर्थ को बुझिले, जेते पढ़िले जेते आनंद न आसे, शुणिले ताठू अधिक हुए। तेणु शुणा हूँ मुख्य आड़ गति करवा। गीता ज्ञान हूँ जगतर कल्याण करी परमानंद ज्ञान, परमानंद ज्ञान। एवं गीता हूँ परमार्थ प्राप्ति पाई एकमात्र मुख्य शास्त्र, एकमात्र गोटे हूँ मुख्य शास्त्र, से भगवत गीता। कौन परमार्थ पाई। यार आश्रय नहीं प्रत्यह जे पढ़ती आ शुणती से ही महात्मा, से महान व्यक्ति भाव रे इह आ परलोक रे जस प्राप्ति होती। जिते थांती पृथ्वी पृष्ठ संसार रे जस प्राप्ति होती, मरीगला परे मध्य ए शरीर छाड़देला परे मध्य तार जस मध्य गान करा जाए। सेहिथिपई कुहा जायछि धन्य धन्य गीता ज्ञान नीति जे पढ़ई से महाजन से भाई माने। धन गीता शास्त्र
ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ହେ ଭାଇ ମାନେ। ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ନୀତି ଯେ ପଢ଼ଇ ସେ ମହାଜନ। ମହାଜନ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ତାଙ୍କୁ ମହାଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଆପଣ କେଉଁ ମହାଜନ ଧରିଛନ୍ତି? ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସୁଲଳିତ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଧାରା। ମହାଜନ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅକର୍ତ୍ତା, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁକରି କେଉଁ ମହାଜନ? ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କୁହାଯାଇଛି ନୀତି ଯେ ପଢ଼ଇ ସେ ମହାଜନ। ସକଳ ଉପନିଷଦ ଯଦି ଗାଈ ହୁଅନ୍ତି, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଗ୍ଧ, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ବଚ୍ଛା ମାନେ ବାଛୁରୀ, ଆଉ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରସ ହେଉଛି ଦୁଗ୍ଧ। ଏଇ ଦୁଗ୍ଧ କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି? ନା ଏଇ ଦୁଗ୍ଧ ମିଳୁଛି ଉପନିଷଦରୁ। ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ପରମ ଉପନିଷଦ ଶାସ୍ତ୍ର। ସାଧୁ ସଜ୍ଜନମାନେ ସେଇ ଦୁଗ୍ଧକୁ ପାନ କରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନରେ ମହାଜନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କେଡ଼େ ବିରାଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର। ଗୀତା ହେଉଛନ୍ତି ମା ସଦୃଶ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୀତାରେ ଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼େ, ସେ ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ପାର ହୁଏ, ଆଉ ଜୀବନର ସକଳ ବାଧା ହଟିଯାଏ, ଆଉ ବିଷ ହଟିଯାଏ, ଚାଲିଯାଏ, ଉଭାନ ହେଇଯାଏ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ନାରୀ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ହେଉ, ଗୀତା ଜ୍ଞାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମରେ କାହାର ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୀତା ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏଥିରେ ସବୁ ଜାତି ସର୍ବଧର୍ମର ସାର ମର୍ମ ରହିଛି। ଯେତେ ଧର୍ମ, ଯେତେ ପନ୍ଥା, ଯେତେ ଧାରା ଯେତେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର ନିର୍ୟାସ ଅଛି ଗୀତା ମଧ୍ୟରେ। ରାଜନୀତି ହେଉ, ଧର୍ମନୀତି ହେଉ, ବୈଦିକ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ନୀତି ହେଉ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପୁରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଗୀତା ପରମ ପାବନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆଉ ଏହାକୁ ଯିଏ ନିତ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ନୀତି ପଢ଼ନ୍ତି ଶ୍ରବଣରେ ଯେ ନନ୍ଦେ ଶୁଣନ୍ତି ହେ ଭାଇମାନେ, ସେ ତ ଦେବ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ହେ ଭାଇମାନେ। ଦେବତା କିଏ ହୁଏ? ସେମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେବତା। ଦେବତା ଓ ଦେବତା ହେଇକି ରହେ ନାହିଁ। ଦେବତା ଦେବତା ହେଇକରି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହିଁ ଦେବତା ହୁଏ। ଆଉ ଦେବତା ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅବତରଣ କରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ। ଆଉ ମଣିଷ ହିଁ କେବଳ ଦେବତା ହୁଏ, ତାର ଉର୍ତ୍ୱାୟିତ ଗତି ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରର ପରମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାଣୀ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଶୁଣ ଗୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଗୀତା ଗୀତା ବୋଲି ମନରେ ଗୁଣି ହେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କରୁଥାଅ ନିଜ କାମ ପୁଣି ହେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବୈକୁଣ୍ଠର ବିନତି ଗୀତା ପ୍ରେମେ ଦିନ, ଜୀବ ମୋ ବିତିଏ ସାଧୁ ଜନେ, ଦୟା କରିଲେ ପାର୍ଥ ସାରଥି ହେ ସାଧୁ ଜନେ। ଯଦି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କପାର କରୁଣା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦୟା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଗୀତା ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ ଯିବ, ଗୀତା ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ ଆପ୍ଲୁପ୍ତ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଗୀତା। ଗୀତା ଆଉ ଗୀତା, ଗୀତା ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ପାଳନ କରେ ଗୀତା ଧର୍ମ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ରୁଚେ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ି ସକଳ ମରମ କରେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା। ଗୀତା ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ସୁଜନେ ଯେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଗୀତାମୃତ ହେଉଛି ଅମୃତ, ଆଉ ଗୀତା ମର୍ମ ହେଉଛି ଜୀବନର ସାର ନିର୍ଯାସ। ଆଜି ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବା, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଛି ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ଏଇ ଯେଉଁ ପରାହତ ଜୀବ ଅଛି, ଏ ଜୀବ ହେଉଛି ସେଇ ଅର୍ଜୁନ। ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶୁଣିବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
आमर रफ खाता कार्यक्रम आपनको किभଳି लागिला मतामत माध्यम जणाइबाकू भूलिबे नाही। हाँ दर्शक बंधु, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने जमार भूलिबे नहीं। आज पई एतिकी रहुची, नमस्कार। तेबे आपनक मोबाइल रे कविता हेउ कि गल्प निजे पढ़ी आम व्हाट्सएप नंबर को पठांतु। आम व्हाट्सएप नंबर 7504422096। आउ थरे कहि दउछु 7504422096। आम जोगाजोग नंबर 9337286723। रफ खाता।